नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त को शुभ सकाळ जनाऊँ मोर प्रिय सांग भाई भौणी मानू समस्त को प्रणाम जनाऊँ भगवान को प्रणाम जनाए आपण मन को भक्तिर श्रद्धार सहित प्रणाम जनाऊँ। आसतु शुणा यही प्राचीनंद चैनल आज सकाळ यही जो दाढ़िता भक्तिर द्वितीय भाग कौन अच्छा आम आज शुणा द्वितीय भागर प्रथम अध्याय रही रसामृत द्वितीय भाग षड्विंश अध्याय कुलशिखर राजा संवाद चैतन्य वाच। ये मन चैतन्य संवाद कौन पचारुचंदी चैतन्य देव मनदेव ये चैतन्य वाच। नमो शारदा गणनाथ तुम्ब चरणे मोर माथ कहे चैतन्य आदित से सुमन रूप तीर पासे राजा हुआ सावधान कहबी अपूर्व विधान पवित्र ओडिशा खंडरे एक नृपति राज्य करे समस्त राजा अग्रणी नृपति पणे तांकु गणी नामता श्री कुलशिखर बड़ प्रतापी दंडधर तेजस्वी परे पणे दिवाकर हृदय गभीर सागर धैर्य पणे महामेरु दत्तापणे कल्पतरु पंडित पणे बृहस्पति सहिष्णु पणे वसुमती सुंदर पणे कामदेव क्षत्रिय पणे सदाशिव शुद्ध विवेक शुचिमंत पाप को महाभयचित राजसंपद अप्रमित कुबेर समधनवंत दुखी दरिद्र दुख हरि प्रजा पालई पौत्र परी देव ब्राह्मणे अति प्रिय श्री गुरु पदे भक्तिमय से राजा धर्मपरायण सेवई श्री गुरु चरण साधु सेवा करू थाई हरि चरणे मन दे श्रीकृष्ण कथा बिनु आना न जाने केबे तार मन श्रीहरि जन्म रसपूर्ण निरते पठन श्रवण सर्वदा काले शुचिमंत सत्यवचन दृढ़ मत मंत राजा एक दिन विजय रत्न सिंहासन सन्य अच्छी पटुआरी गज तुरंग आदि करी सभा मंडई नृपराण करी अचई देहरण साधु वैष्णव आदि करी विप्र सन्यासी ब्रह्मचारी देशी विदेशी ए संसारे समस्ते गोष्ठी यहीठारे श्रीहरि रस कथा मान कहू अच्छी साधुजन राजा श्रवण ता करी अच्छी देह बुद्धिहारी एमंत समयर कथा शुण सुमन महारथा श्री गुरु देवतांकर विजय करे से ठाल देखी से राजा अतीत से मिलिले जाई गुरु पासे साष्टांगे करी दंडवत उठी कपाळे जोड़ी हस्त अति विनय भाव होई गुरु को दिव्यासन दे देखी से नृपतिर भाव आसने बसी गुरुदेव राजा को बस होब इले शुणी नृपति विजय कले श्री गुरु आज्ञा पाई बसी पुणी श्रीहरि भावे रसी एमंत बेले माछी गोटी उड़ी से हईला चहटी बसीबेला राजार कपाळे रुधिर पिए कुतूहले राजा असुख भाव होई श्रीहस्ते देले कौड़ाई ललाटे श्रीहस्त बाजिला माछी तक्षणे उड़ीगला दयालु दंडवत धूली झड़ी पड़िला महास्थली ता देखी गुरुदेव हसी मथा पोतीण मौने बसी ताहा जानिले नृपमणि से तो विवेक चूड़ामणि तक्षणे उठी उभा होई जणांती गद गद होई मुख मलिन किनी मंदे एकथा आज्ञा मते ता शुणी गुरुदेव मणि शुणाए नृपति अग्रणी जे जन श्री गुरु छामुरे साष्टांगे दंडवत करे तांगे लगे जेते धूली तेते जन्मर पाप दली से धूली देखी जेउ नर हस्तरे झाड़ी करे दूर तार पातक हुए केते विचार कर हृदगते तोर सहस्त बाजिलु धूली झड़ीला कपाळरू तेणु तिलु आंबे मथा तुकी न जेणु महारथा शुणी नृपति कंपमान बदनु न स्फुरे वदन शोके पूरित कलेबर कंपई राजार अधर सकल करिने सजल करी नेत्र दुई रहिले स्तंभीभूत होई केते बेले चाही देले गुरुंको पासे न देखिले उभारी राजा सभा शुण मो पाप हुए जा या प्रमाण श्री गुरु द्रोह दोष मोर केमते हेब एबे दूर एथकु देखी शास्त्रपथ किवा लिखिछि प्राश्चित नोइले मरिबी अवश्य राज पदे नाही आस ता शुणिण विप्रजन खोजी सकल शास्त्रमान श्री गुरुदेव पद्धति देखिले लिखिछि तहीं रे अतिशय काष्टा कथा करी जे नुई सर्वथा हेमंत देखी वृद्धजने न जी रहिले मौने ता शुणी बोले नृपवर न कही किंबा गोप्य कर ए मोर पाप क्ष अर्थे सेवा लिखिछि शास्त्र पथे ताहा करी सत्य मोर एथकु साक्षी दिव्याकर एमंद शुणी विप्र भले प्रबंध बिटाई पढ़िले राजा शुण सावधाने गुरु चरणे जो माने
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଛାମୁରେ ରହନ୍ତି ଉଭାରି। ତାଙ୍ଗ ଥାଇ ରେଣୁ ଯେତେ ତେତେ ଜନମ ପରିଜନ୍ଦେ। ସଞ୍ଚରି ଥାଇ ଯେ କଳୁଷ ତକ୍ଷଣେ ହୁଏ ସର୍ବନାଶ। ବଡ଼ିମା ପଣେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ରେଣୁ ଝାଡ଼ନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୁତ ଆଉ ନାହିଁ କେବଳ କଥାଏ ଅଛଇ। ଏମନ୍ତ କରି ଯେବେ ପାରି ସେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହ କଷ୍ଟୁ ତରି। ତମ୍ବା ପଟାଏ ଗଢ଼ାଇବ 12 ହାତ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ପ୍ରତି ଯେ 3 ହାତ ଜାଣ ଚଉକେ ବହଳ ପ୍ରମାଣ। ଓ ପୋତାଇ ତମ୍ବା 4 ଖମ୍ବ ସେପଟା କରିଥିବ ଦମ୍ବ। ଅଙ୍ଗାର ଅଗ୍ନି ତଥି ତଳେ ଦେଇଣ ମହାଯନ୍ତ୍ର ଜାଳେ। ସେପଟା ତାତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଦିଶିବ ଅତି ତୋରାମୟ। ତହିଁରେ 7 ଭାର ପ୍ରଣାମ କରିବ ସେ ନର। ତେବେ ତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହ ଦୋଷ ତା ଦେହୁ ହୋଇବ ବିନାଶ। ନୋଇଲେ ଆନ ନାହିଁ ପାର ଏହା ଲେଖିଛି ଦେବବର ବେଦବର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ବିଳାକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଲୋମ ଉଦ୍ଗମ ଭାବ ବହି ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ କହି। ହସି କହି ନୃପରାଣ ଏବେ ମୋ ହୋଇବା କଲ୍ୟାଣ। ଏମନ୍ତ କହି ତାମ୍ବରାକୁ ହକାରି ତୁରି ଦେ ପାପ ପାଶକୁ। ତମ୍ବା ଲେଖାଇ ଦେଲେ ଯେତେ ପଟା ନିର୍ମାହ ବିଧି ମତେ। ତାର ତାମ୍ବରା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପଟା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯାଇ। ରାଜା ଛାମୁରେ ଦେଲେ ନେଇ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ନରସାଇଁ। ସୁଆସି କଳସୁ ହକାରି ଖମ୍ବ ପୋତାଇ ନିର୍ବାହ କରି। ସେପଟା ଥାପି ସେହି ଖମ୍ବେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ମହାଦମ୍ଭେ। ତଳେ ଅଙ୍ଗାର ଅଗ୍ନି ନେଇ ଜାଳିଲେ ମହାଯନ୍ତ୍ର ତାଇ। ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଗୋଟା ଲାଗି ପାଚିଲା ତମ୍ବା ପଟା। ସେ ମହା ଅଗ୍ନି ତେଜ ପାଇ ପାଶେ ନ ପାରେ କେହି ରହି। ଏମନ୍ତ ବେଳେ ସେ ରାଜନ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ କରି ସ୍ନାନ। କଣ୍ଠରୁ ଧରେ ବେନି ବୁଜେ ଲଲାଟେ ତିଳକ ବିରାଜେ। ମସ୍ତକେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଗଳାରେ ସେହି ମାଳା କରି। ପିନ୍ଧିଣ ଅମଳାନ ବାସ କାଛେଣି ଯେହ୍ନେ ବୀରକେଶ। ବିଜୁଳି ବିଲେ ପନକାଏ ଦିଶନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବେତା ପ୍ରାଏ। ଶ୍ରୀମୁଖ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ କରି ବିଜୟ ମହୀପାଳ। ଚାରି ଦିଗରେ ନର ନାରୀ ବୀଣ ସତେ ପୁର କରି। ଅଛନ୍ତି ପାତ୍ର ଅମନାଥ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଇଷ୍ଟମିତ୍ର। ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭିକାରୀ। ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷତ୍ରିୟ 4 ଜାତି ଅପରେ କେତେ ଲୋକଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଦି କରି ଜନ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟି ପୁରୀ। ସଂସାରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଉରି ଯେ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଆଦି କରି। ବାଦ୍ୟ ମିଶାଣ ମୁଖ ଗୋଳ ମେଦିନୀ ହୁଏ ଟଳମଳ। ଏମନ୍ତ ଦେଖି ସର୍ବଜନ ବୋଲନ୍ତି ହେ ମହାରାଜନ। ଏକଥା କେବେ ନ କର ବୃଥା ନଶା କଳେବର। ଆମଙ୍କୁ ନ କର ଅନାଥ ବୋଲି ମସ୍ତକେ ଦେଲେ ହସ୍ତ। ତା ଶୁଣି ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନର ଶ୍ରେଣୀ। ହେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଏଇଠି ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ତମ୍ବାରେ ଠିଆ ହେଲେ କି ନ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଇ କ୍ଷମା ମାଗି ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।